शुरू में कुछ ना था, ना जमीन, ना आसमान, ना पहाड़, ना समंदर, बस एक बेहद खामोश साकत खला। लेकिन मुक़द्दर का पहला इशारा इस खामोशी में चमका, एक नन्हा सा नूर जो फैलता गया, बढ़ता गया, हत्ता कि पूरी खला को लरज़ा गया। ये वो लम्हा था जिसे हम कायनात की पैदाइश कहते हैं। लाखों करोड़ों साल बाद गर्द व गुबार, गैसों और आग के बादल आपस में टकराए, घूमते रहे, जड़ते रहे, और एक भारी सा गोला वजूद में आया, पिघली हुई ज़मीन, जो पूरी की पूरी आग का समंदर थी। कुछ भी ठोस ना था, बस लावा, धुआं और दहकती हुई हरारत। पहाड़ बनते ही फट जाते, समंदर बनते ही उबल कर भाप में बदल जाते। ये वो दुनिया थी जहां जिंदगी का तस्वुर तक मुमकिन ना था। एक बेवहकल फलकी पत्थर जमीन से टकराया, ऐसा जोरदार कि पूरा सैयारा दोबारा पिघल गया। उसी तसादुम से वो मटीरियल आसमान में उछला जो बाद में चांद बना। इस टकराव ने ज़मीन को दोबारा ढाला, इसकी गर्दिश, झुकाव और रफ्तार को इस तरह तरतीब दिया कि आगे चलकर ज़िंदगी मुमकिन हो सके। ये हादिसा तबाह किन भी था और रहमत भी। लाखों साल गुजरे, पिघली हुई ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होना शुरू हुई, सतह सख्त होने लगी, पहला ठोस पत्थर वजूद में आया। बादल अब मुसलसल बरसने लगे, बारिशें जो सालों नहीं हजारों साल तक बरसती रहीं। ये वो बारिश थी जिसने ज़मीन के ज़ख्मों पर पानी डाला, और इन्हीं बारिशों ने जुमा होकर पहला समंदर बनाया। पानी तो बन गया मगर जिंदगी की तैयारी अभी बाकी थी। समंदरों में नमकियात घुल रहे थे, मादनियात फैल रही थीं, दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता मुतवाजिन हो रहा था। पानी हर तरफ तवानाई से भरपूर था। यही पानी आगे चलकर जिंदगी की पहली तजुर्बा गाह बना। जमीन का अंदरूनी कोर घूमता रहा, और उसी से एक कवी मकनातीसी मैदान बना। ये वो कुदरती ढाल थी जो सूरज और खला की खतरनाक शुआओं से जमीन को बचाती है। अगर ये ढाल ना बनती तो ना जिंदगी होती और ना इंसान। जमीन का झुकाव, गर्दिश और सूरज से फासिला एक ऐसा नाजुक तवाजुन बना रहे थे कि गर्मी भी मुनासिब, सर्दी भी मुनासिब, दिन रात बराबर, मौसम मुस्तकिल, जिंदगी के लिए बेहतरीन माहौल तैयार था। पहाड़ों पर बर्फ, मैदानों में बारिशें, समंदरों में लहरें, हर अंसर अपनी जगह पर आ गया। अब सबसे हैरत अंगेज मरहला शुरू हुआ। समंदर की तह में पानी, मादनियात, गर्मी, बरकी चमक, आग और केमिकल, ये सब आपस में मिलने लगे। आसमान पर गरज, जमीन पर चमक, और हर बिजली का फ्लैश समंदर में नई कीमियाई तब्दीलियां पैदा करता। यही वो प्राइमोर्डियल सूप था जिसने जिंदगी का पहला बीज पैदा किया। आज हम जिन्हें देख नहीं सकते, वो नन्हे नन्हे जानदार, माइक्रोस्कोपिक सील, सबसे पहले इन्हीं समंदरों में पैदा हुए। ये नजर ना आने वाले ज़रे ज़मीन के असल इंजीनियर थे। ये ऑक्सीजन पैदा कर रहे थे, ये पानी साफ कर रहे थे, ये माहौल बदल रहे थे। कुरान कहता है, हर जिंदा चीज को हमने पानी से पैदा किया। तौरात और बाइबल दोनों भी कहती हैं कि पहले पानी में जिंदगी आई। ये वो लम्हा था जिसने पूरी जमीन का मुस्तकबिल बदल दिया।
ان ننھے جانداروں نے جو آکسیجن چھوڑنا شروع کی تھی وہ آہستہ آہستہ فضا میں جمع ہونے لگی۔ پہلے پہل زمین کا آسمان سرمئی تھا، لیکن پھر جیسے جیسے آکسیجن بڑھی، آسمان کا رنگ گہرا نیلا ہوتا گیا۔ پھر آکسیجن سے اوزون بنا، اور اوزون نے زمین کو مزید محفوظ کر دیا۔ اب فضا صاف تھی، ہوا قابل سانس تھی، اور زمین پہلی بار ایک سانس لینے کے قابل دنیا بن چکی تھی۔ زمین کی ٹیکٹونک پلیٹیں مسلسل حرکت کرتی رہیں، کبھی ٹکراتی، کبھی جدا ہوتی۔ یہی حرکات پہاڑ بناتی، دریا نکالتے، وادیاں بناتی، ساحل تخلیق کرتی۔ زمین کا چہرہ تشکیل پا چکا تھا۔ زمین اب پانی سے مالا مال، ہوا سے بھری، مناسب درجہ حرارت والی، محفوظ مقناطیسی ڈھال والی، نیلا آسمان رکھنے والی، پہاڑوں، دریا، سمندر، میدانوں سے آراستہ، ایک مکمل زندگی دوست سیارہ بن چکی تھی۔ یہ زمین انسان کے آنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اگر زمین ذرا قریب ہوتی جل جاتی، ذرا دور ہوتی جم جاتی، ذرا کم جھکی ہوتی موسم ختم، ذرا زیادہ جھکی ہوتی زندگی ناممکن۔ مقناطیسی ڈھال نہ ہوتی شعاعیں مار دیتی، پانی نہ بنتا زندگی ختم، آکسیجن نہ بنتی سانس ناممکن۔ ہر قدم، ہر تبدیلی، ہر کنٹرول، ساری تخلیق کسی بے مثال حکمت کی نشانی تھی۔ اب زمین پر سمندر سکون سے لہرا رہے تھے، پہاڑ بلند کھڑے تھے، جنگلات کے بیچ پہلی سبزہ زاریاں بن رہی تھیں، فضا خوشگوار ہو چکی تھی، ہوا صاف، درجہ حرارت معتدل، ہر جگہ زندگی کے آثار۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین مکمل طور پر تیار ہو چکی تھی۔